वेलकम टू मूवीज रिकैप्ड। इस वीडियो में मैं आपके लिए 2015 में रिलीज होने वाली मूवी फ्लाइट वर्ल्ड वार 2 एक्सप्लेन करूंगी। मूवी एक पैसेंजर प्लेन फ्लाइट IA-42 में शुरू होती है जो अमेरिकी शहर डैलस से लंदन जा रही होती है। पायलट विलियम बता रहा होता है कि वो करीब 7 घंटों में मंजिल पर पहुंच जाएंगे और ये कि मौसम भी ठीक है, इसलिए रास्ते में किसी रुकावट का भी कोई खतरा नहीं। डैनियल कैप्टन विलियम के साथ को पायलट है। वो दोनों पहले भी कई फ्लाइट्स इकट्ठी उड़ा चुके हैं। वो आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि एक अजीबोगरीब मामला पेश आता है और कॉकपिट के इलेक्ट्रॉनिक्स टिमटिमाने लगते हैं। विलियम हेल्प के लिए पुकारता है मगर ग्राउंड कंट्रोल से उसे यकीन दिलाया जाता है कि उन्हें कोई टेक्निकल मसला नहीं और ये भी कि आसमान बिल्कुल क्लियर है, तो पायलट मुतमईन हो जाता है। मगर जो ही वो जरा सा आगे जाते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा तूफानी गोला नजर आता है। तो हैरतज़दा विलियम फौरन ग्राउंड कंट्रोलर से कांटेक्ट करता है कि अभी तो उसने कहा था कि आसमान बिल्कुल क्लियर है। तो ग्राउंड कंट्रोलर कहता है कि ये अचानक से न जाने कहां से आ गया। तो कोई रास्ता ना पाकर कैप्टन विलियम मुसाफिरों को अपनी अपनी सीटों पर जमे रहने की अपील करके इस तूफान के अंदर ही से गुजरने का फैसला करता है। को पायलट डैनियल इस आइडिया पर मुतमईन नहीं होता मगर विलियम उससे बताता है कि उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। तो वो दोनों हंगामा खेज हिचकोलों में उससे गुजरने की कोशिश करने लगते हैं जबकि मुसाफिर खौफ के मारे चीख रहे होते हैं। खुशकिस्मती से कुछ खौफ व हरास के बाद जहाज इस तूफान से गुजरकर साफ आसमान में पहुंच जाता है। मगर मुसाफिर अभी चैन की सांस ले ही रहे होते हैं कि पायलट फिर से अंधेरा आसमान देखकर हैरान हो जाते हैं जैसे रात हो गई हो, और साथ ही जहाज के सारे सिग्नल्स और ग्राउंड कंट्रोलर से सारे राब्ते भी मुनक़ता हो जाते हैं। सिर्फ एक रडार काम कर रहा होता है। इसके बावजूद वो लोग इसे तूफान की वजह से मामूली खराबी समझकर आगे को ही सफर जारी रखते हैं। ताहम जब अगले आधे घंटे तक उन्हें आसमान में एक भी हवाई जहाज दिखाई नहीं देता तो उन्हें शक होने लगता है। कैप्टन विलियम जहाज को लूप में उड़ाने का फैसला करता है कि हो सकता है कोई आसपास नजर आ जाए, और एक फ्लाइट अटेंडेंट कैमरॉन को बुलाकर कहता है कि मुसाफिरों को अपनी अपनी सीट पर जमे रहने का कहे क्योंकि हम नीचे की तरफ उड़ने वाले हैं। अगली सीन में पायलट्स नीचे की तरफ उड़ना शुरू करते हैं कि तभी वो अपने रडार पर कुछ नोटिस करते हैं। इस पर विलियम खुश हो जाता है मगर जब डैनियल कहता है कि ये आम जहाज नहीं है तो विलियम को खौफ लाहक हो जाता है और वो लोग देखते हैं कि कई सारे फाइटर जहाज एक शहर पर बमबारी कर रहे हैं जैसे कोई जंग लगी हो। ये सब देखकर मुसाफिर पैनिक हो जाते हैं। ताहम फ्लाइट अटेंडेंट की तसल्ली देने पर कि सब ठीक हो जाएगा पुरसुकून हो जाते हैं। उधर कॉकपिट में पायलट भी इसी कदर हैरान होते हैं। वो हालात को समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि कई सारे जंगी जहाज उन्हें घेरने लगते हैं। वो उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि ये लोग अपने रडार का इस्तेमाल करके उनकी फायरिंग लाइन से निकल जाते हैं और फिर से बुलंदी पर चले जाते हैं। इससे खतरा वक्ती तौर पर टल तो जाता है मगर अब मुसाफिरों की बेचैनी बढ़ जाती और वो फ्लाइट अटेंडेंट से इस्तिफसार करने लगते हैं कि उन्हें बताया जाए कि ये क्या हो रहा है। ताहम वो उन्हें पुरसुकून अंदाज में यकीन दहानी करवाती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। इसी दौरान कैप्टन विलियम ग्राउंड पर किसी से राब्ते में नाकाम रहता है जबकि उसे अपनी लोकेशन का भी कुछ पता नहीं होता कि वो लोग कहाँ हैं। तो वो दोबारा से नीचे की तरफ उतरने का फैसला करता है ताकि इर्द गिर्द का जायजा लेकर अंदाजा लगाया जाए कि वो लोग किस मकाम पर हैं। मगर डैनियल नीचे मौजूद खतरे की वजह से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन जब विलियम उससे बताता है कि जल्द ही फ्यूल भी खत्म हो जाएगा तो वो एग्री हो जाता है। इसी दौरान डेल और बेनेट नाम के 2 तारीखदान मुसाफिरों को ये सारी सूरत हाल बहुत अजीब लगती है तो वो उसके मुतालिक कैप्टन को बताने का फैसला करते हैं। वो कॉकपिट में पहुंचते हैं और कैप्टन विलियम को बताते हैं कि जो फाइटर जहाज हमने देखे हैं ये तो 1945 के बाद बनाए ही नहीं गए। ये लुफ्टवाफा एयरक्राफ्ट हैं जो नाजी ऑपरेट करते थे। ये सुनकर कैप्टन विलियम गुस्से हो जाता है और कैमरॉन से कहता है कि उन्हें कॉकपिट से बाहर ले जाए। मगर बेनेट अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि वो किसी तरह टाइम ट्रेवल करके वापस 1940 में वर्ल्ड वार 2 के दिनों में आ गए हैं, इसीलिए उनके जहाज के तमाम सिग्नल्स गायब हो गए हैं। तो कैप्टन विलियम हिचकिचाते हुए उन्हें 30 सेकंड में अपनी बात की वजाहत करने को कहता है। तो वो बताते हैं कि हमारा जहाज इसलिए कोई सिग्नल कैच नहीं कर रहा क्योंकि 1940 में इत्तेहादियों के मगरबी फ्रंट पर रेडियो टावर्स कम थे, और ये कि हमारा जहाज सेंट अजायर की बमबारी से गुजरा है जो कि फ्रांस के मगरबी साहिल पर नाजियों का 1940 में किया गया एक कैलकुलेटेड हमला था। इनकी इन बातों पर कैप्टन मजीद मुश्ताइल हो जाता है क्योंकि वो गुमान करता है कि ये तारीखदान उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। तो वो उन्हें अपनी अपनी सीटों पर चले जाने को कहता है और ये कि वो अपना मुंह बंद रखे। अगले सीन में पायलट फिर से नीचे की तरफ उठते हैं ताकि कोई सिग्नल कैच कर सके और खुशकिस्मती से वो एक बरतानवी कंट्रोलर से राब्ता करने में कामयाब हो जाते हैं जो उन्हें अपनी शनाख्त करवाने का कहता है। कप्तान ऐसा ही करता है और साथ बताता है कि उन्हें हंगामी मदद चाहिए। ताहम रेडियो ऑपरेटर नाइजल इस सब के मुहर्रिकात बारे शक में मुब्तला होता है क्योंकि उसके ख्याल में इतनी ज्यादा ऊंचाई पे उड़ते जहाज के लिए रेडियो सिग्नल कैच करना मुमकिन नहीं है। वो अपनी जगह दुरुस्त था क्योंकि 1940 में बरतानिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इतनी लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशंस को इंटरसेप्ट कर सके।
وقت کم ہونے کے سبب جہاز کا کپتان نائجل سے مدد کی درخواست کرتا ہے، مگر نائجل ان کی شناخت کے بارے میں کنفیوز ہوتا ہے۔ تو کپتان نائجل سے تاریخ پوچھتا ہے، جس پر نائجل بتاتا ہے کہ آج 17 جون 1940 ہے۔ یہ سن کر کپتان حیران رہ جاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ تاریخ دان ٹھیک کہہ رہے تھے۔ تاہم یہ لوگ ابھی بھی نائجل کو یقین نہیں دلا پاتے کہ ان کا جہاز ایک کمرشل جہاز ہے۔ تو ناچار کپتان دونوں ہسٹورینز کو بلاتا ہے تاکہ وہ نائجل سے بات کریں۔ بینٹ اپنی لوکیشن کا اندازہ لگاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ لوگ اس جگہ سے آگے نکل آئے ہیں جہاں لنکاسٹریا شپ ڈوبی تھی۔ یہ سن کر نائجل شاک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی معلومات کے مطابق تو لنکاسٹریا بھی صحیح سلامت تھی۔ تو وہ اپنی سینئر کے پاس کنفرم کرنے جاتا ہے کہ کیا یہ لوگ سچ بول رہے ہیں۔ دوسری طرف جہاز کے اندر ایک مسافر کو کاک پیٹ میں جاری یہ ساری باتیں سن کر حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہمارا جہاز کسی طرح ٹریول بیک کر کے 1940 میں آ پہنچا ہے اور اس وقت ہم فرانس کے اوپر پرواز کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہٹلر کی فوجیں اس وقت ملک پر حملہ کر رہی ہیں، اور مشورہ دیتا ہے کہ اسے روکنے کے لیے سبھی کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ زیادہ تر مسافر اس کی بات پر ہنسنے لگتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، تاہم کچھ لوگ اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گروپ کاک پٹ کو ہائی جیک کر کے کریش لینڈنگ کا فیصلہ کرتا ہے، مگر کچھ امریکی سولجر انہیں ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں، اور پھر وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس میں فلائٹ اٹینڈنٹس بھی شامل ہوتے ہیں، اور فساد کرنے والوں کو ان کی سیٹوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ پھر کوئی ہنگامہ نہ کر سکیں۔ تبھی وہ نائجل دوبارہ پائلٹ سے رابطہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ لنکاسٹریا کے بارے میں ان کی معلومات درست، اور بتاتا ہے کہ ان کی معلومات سے انہیں کئی سارے لوگوں کی جانیں بچانے میں مدد ملی ہے، اور بالآخر نائجل کیپٹن پر بھروسہ کر لیتا ہے اور لینڈنگ کے لیے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر اس کے لیے اسے ان کی ایگزیکٹ لوکیشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو کپتان اور دو ہسٹورینز اندازے سے اسے رف سی لوکیشن بتا دیتے ہیں، مگر اس سے بات نہیں بنتی۔ تو کو پائلٹ مشورہ دیتا ہے کہ انہیں جہاز کی لائٹیں آن کر دینی چاہیے تاکہ برٹش سولجرز انہیں دیکھ سکیں، مگر بدقسمتی سے جو ہی وہ لائٹیں آن کرتے ہیں تو کسی اور سے پہلے انہیں جرمن جنگی جہاز دیکھ لیتے ہیں اور ان کا گھیراؤ کرنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ ان پر گولیاں برسانے لگتے جس سے مسافر جہاز میں بھگدڑ مچا دیتے ہیں، مگر کیپٹن پینک ہونے کی بجائے اس حال میں بھی اس حملے سے بچنے کی کوشش جاری رکھتا ہے۔ وہ فوراً سے جرمن طیاروں کو چکما دے کر اپنی موت آپ مرنے کا پلان بناتا ہے اور اپنے جہاز کو سیدھا نیچے کی طرف اڑانے لگتا ہے، جس پر جرمن طیارے بھی نیچے کی طرف اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ زمین کے بالکل قریب پہنچ کر وہ اپنے طیارے کا رخ اوپر کو موڑ لیتا ہے، جس پر جرمن طیارے بھی اس کے پیچھے مڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تب جرمن طیارے اتنے ایڈوانس نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پاتے اور زمین سے ٹکرا کر کریش ہو جاتے ہیں۔ اگلی سین میں پتہ چلتا ہے کہ حملے میں ڈینیل کو گولی لگ گئی ہے، جبکہ جہاز بھی گولیوں سے ہوئے کئی سارے سوراخوں کی وجہ سے ڈگمگا رہا ہوتا ہے۔ کیمرون جلدی سے وہ سوراخ بند کرتی ہے اور ڈینیل کو فرسٹ ایڈ دیتی ہے۔ یہاں پر کپتان خوفزدہ مسافروں کو خود سمجھانے کا سوچتا ہے اور فلائٹ اٹینڈنٹس کو کاک پٹ سنبھالنے کا کہہ کر خود مسافروں کے پاس پہنچ جاتا ہے، انہیں ساری صورتحال بتاتا ہے اور یہ کہ وہ لوگ جہاز کو کہیں بحفاظت اتارنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، تاہم آخری حملے میں جہاز کا لینڈنگ گیئر خراب ہو گیا ہے، تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے انہیں کچھ والنٹیئرز چاہیے، جس پر پہلے تو سبھی چپ رہتے ہیں کیونکہ سبھی ڈرے ہوتے ہیں، تاہم جلد ہی ٹریسا اور ہیکٹر نام کے دو دلیر مسافر والنٹیئر ہو جاتے ہیں کہ ہم کریں گے۔ تو وہ تینوں جہاز کے پچھلے حصے کی طرف جا کر معائنہ کرنے لگتے ہیں۔ ٹریسا انجینئر ہونے کے ناطے جلد ہی مسئلہ سمجھ جاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ اسے کامیابی سے فکس کر لیتی ہے، تاہم ابھی بھی ایک آخری پرابلم ہوتی ہے، لینڈنگ گیئر کے ساتھ بھی کوئی چیز پھنسی ہوتی ہے جسے نیچے جا کر ہی نکالا جا سکتا ہے۔ تو کپتان کہتا ہے کہ یہ میں خود کرتا ہوں، مگر ہیکٹر کہتا ہے کہ کپتان کی سلامتی زیادہ اہم ہے، لہٰذا یہ کام وہ کرے گا، اور آہستہ آہستہ وہ نیچے پہنچ کر ہتھوڑے سے پھنسی چیز کو نکال کر مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ اگلی سین میں کیپٹن ولیم کاک پٹ میں جا کر پھر سے نائجل سے رابطے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ ان کے پاس صرف 80 منٹ کی پرواز کے لیے فیول باقی رہ گیا ہے، لہٰذا ان کی فوری مدد چاہیے۔ وہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں تو اچانک دو جرمن لڑاکا طیارے ان کے جہاز پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس بار وہ لوگ میزائل بھی فائر کرتے ہیں جس سے جہاز کی کھڑکیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ادھر سارے مسافر شوق میں ہوتے ہیں، ادھر کیپٹن ولیم دشمن سے بچاؤ کا پلان بناتا ہے۔ وہ ریڈار سے دشمن کو ٹریک کر کے بڑی ہوشیاری سے انہیں ایسا چکما دیتا ہے کہ وہ آپس میں ہی ٹکرا کر کریش ہو جاتے ہیں اور یوں سبھی کی جان بچ جاتی ہے۔ تبھی ڈینیل کو احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ اور زیادہ نیچے جاتے رہے تو جرمنز انہیں دیکھ لیں گے۔ جب کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہوتی تبھی بینٹ مشورہ دیتا ہے کہ وہ جہاز کا ریڈار کٹ آف کر کے نائجل کو بھیج دیں تاکہ وہ اس کے ذریعے انہیں محفوظ مقام کی طرف گائیڈ کر سکے۔ کپتان اس پلان کے بارے میں مطمئن نہیں ہوتے، مگر ان کے پاس اس کے علاوہ اب کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ نائجل سے رابطہ کر کے اسے اپنے پلان کا بتاتے ہیں، جس پر نائجل حیران ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنا بیسٹ ویپن دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ پائلٹس اسے ایک مخصوص لوکیشن پر ریڈار دینے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ اگلی سین میں فلائٹ اٹینڈنٹ سامان میں سے کوئی ایسی چیز تلاش کرتے نظر آتے ہیں جس سے ریڈار کی زمین پر لینڈنگ کے لیے کشن کا کام لیا جا سکے۔ تو ایک بوڑھا آدمی انہیں کچھ کھلونا پیراشوٹس دیتا ہے جو غالباً اس نے اپنے گرینڈ کڈز کے لیے خریدے تھے۔
इसके बाद वो लोग रेडार को कपड़े की मोटी तह में लपेट कर इन खिलौना पैराशूट्स के साथ लटका देते हैं और फिर जो ही मतलूबा जगह पर पहुंचते हैं तो उसे जहाज से नीचे फेंककर नाइजल को इत्तला कर देते हैं। मगर बदकिस्मती से पैकेज स्विस जर्मन बॉर्डर पे गिरता है, जिस पर सबसे पहले नाजियों की नजर पड़ती है। तभी वहाँ ब्रिटिश सोल्जर्स भी पहुंच जाते हैं और फ्रीकैन के दरमियान शदीद झड़प हो जाती है। बिलाखिर नाजी मारे जाते हैं और ब्रिटिशर्स पैकेज लेकर नाइजल को पहुंचा देते हैं, जो बिला ताखीर रेडार को अपनी बेस में सेट करके ऑपरेट करने लगता है और कैप्टन विलियम को महफूज मकाम की तरफ गाइड करने लगता है। इस मकाम पर उन लोगों के पास फ्यूल बहुत कम रह गया होता है, तो विलियम नाइजल को जल्द से जल्द कोई सेफ मकाम बताने का कहता है कि तभी नाइजल रेडार पर कोई बड़ी सी चीज देखता है जो एयरक्राफ्ट के जैसी नहीं होती। हैरानकुन तौर पर वो कुछ और नहीं बल्कि एक और तूफानी बगोला होता है, बिल्कुल पहले के जैसा, जिसने उन्हें कई अशरे पहले की दुनिया में भेज दिया था। इसे देखकर कैप्टन विलियम मशवरा देता है कि उन्हें उससे गुजरना चाहिए, क्योंकि उनके पास अब कुछ ज्यादा फ्यूल नहीं रह गया है कि वो कहीं और लैंड कर सकें। तो वो नाइजल को गुड बाय कहता है और मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वो मुसाफिरों को आगाह करता है कि वो एक और तूफान से गुजरने वाले हैं, अगर किस्मत अच्छी रही तो जल्द ही फिर मिलेंगे। इसके बाद वो डैनियल के साथ मिलकर जहाज को इस तूफान में डाल देता है और खुशकिस्मती से उनका प्लान कामयाब रहता है और जहाज टेलीपोर्ट होकर आज के बर्लिन में पहुंच जाता है। ग्राउंड कंट्रोलर उन्हें बताता है कि उनकी लैंडिंग के लिए सारा रनवे क्लियर कर दिया गया है और बिलाखिर 6 घंटे की अफरा तफरी और दहशत के बाद फ्लाइट IA-42 लैंड कर जाती है, जिस पर सारे मुसाफिर खुश हो जाते हैं और एक एक करके उतरने लगते हैं। कुछ देर के बाद कैप्टन विलियम भी कॉकपिट से बाहर आ जाता है तो देखता है कि वही खिलौना पैराशूट्स वाला बूढ़ा आदमी जहाज में अकेला बैठा है, जो द रेडार सिस्टम दैट सेव्ड यूरोप नाम की किताब लिख रहा होता है। और ये राज खुलता है कि ये बूढ़ा कोई और नहीं, खुद नाइजल है। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। मजीद ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।